फोन फान चलाउली तो छुट्टी अच्छे आज तो रूम रे अच्छी तो आज गुरुवार छुट्टी मिली सोमवार दिन मिलता मत अधारू डाकिदेले कहले स्टोर को पड़िया बोली काम अच्छी तो मुझे पलैली छुट्टी नहीं नी तो आज फेर आउे गुरुवार दिन छुट्टी देती तो रूम रे अच्छी तो आज किसी आइंस फाइंस करहबनी तो टे निराम करवा मुझे जाए गाधे गुधा आसबि रोषेबास टे सफा कर दी तो गाधे गुधा आसला आरंभ करवा चलो क्षीर बसई दी पूरा नालिया नालिया हवा पर्यटन फुटेगा तो यहाँ तो गरम अच्छी मुझा जो काटी बादाम फादाम किसमिश जो भाजी थी था गरम रो मिसई दबा टिके जस्ट तो टिके कौन मिसई दबा गरम रो टे तो गोटे चॉकलेट हॉर्लिक्स पीवा ना क्षीर काट दीची ये क्षीर नहीं पूरा पूरी नालिया है तो ये पकईदे बास्ना यहाँ गुड़ा जस्ट खाली टिके पानी ऐड करिया न पूरा पूरी क्षीर को बसीज ना सिमेटा पानी देके आउ थे फुटे दीचे तो ये दबा चीनी बेसी मीठा करवानी फाइनाली दबा सिमेई तो फेंटे दबा छाड़ी दबा फुटो तापर नहीं आसलानी आ टिके 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 ता भितर मु बने दे मोर चॉकलेट हॉर्लिक्स को आराम से पीबी तो सिमेई पूरा पूरी रेडी तो ये आम बनवा मटर पनीर आपको आ गए जगह काटदे धोईदे छुआ जिनस ना सिमेई कर सरीगलानी पनीर करने गला को पिज ना तो टे सकेता खाई खाई जा पिज आने मीठा पिज आने फिर आरंभ करवा चलो टे नहीं आसवा पिज नहीं कि आसीगली 55 टका केजी कौन कह पर दिन ना के दिन जाइली मार्केटिंग पिज आने 25 टका थी
ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା ମୁଁ ଭୁଲ ଶୁଣିଥିଲି ମୋର ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜି 55 ଟଙ୍କା। ମଣିଷ ମରିଯିବ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ତ କଢ଼ା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ତେଲ ଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଆଳୁ ଛାଣିଦେବା ଅଳ୍ପ। ପନିରଟା ତ କାଢ଼ିକି ଏଥିରେ ଟିକେ ପକାଇବା ପାଣିରେ। ତ ଧୀରେ 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 ଚାଲିବ ଆଉ। ତାପରେ ଟିକେ ଡାଲି କରିବା। ସବା ଲାଷ୍ଟ ଭାତ କରିବି। ରାତିକ ଭାତ ଟିକେ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଦିଟା କରିବି ଆଉ। ତ ପନିର ନାଲି ନାଲି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ିଦେଇକି ପାଣିରେ ବତୁରି ଦେବା। ପନିର କାଢ଼ିକି ପାଣିର ଦେଇଦେଇଛେ, ସେ ଟିକେ ପାଣି ହଉ। ତ ଆଳୁ କାଟି ରଖିଲେ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଏଠି ଛାଣିଦେବା। ତାପରେ ଅଲଗା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଆଳୁ ବି ଛଣା ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଝେଇବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ନାହିଁ, ସେନା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ବିଲାତି ଦେଇଦେବା, 2ଟା ବିଲାତି ନେଇଛି। ପିଆଜ, ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ତାକୁ ସିଝେଇବା। ତାପରେ ଯାଇକି ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ। ସରିଗଲାଣି। ତ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ମସଲା ବି ପୁରାପୁରି ସିଝେଇଥିଲି, ସେ ପିଆଜ ବିଲାତି ତାକୁ ବି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଟାକୁ ଢାଳିବା ଆଉ। एड करिया सब मसला। फास्ट दबा हलदी, तापर दबा चिकन मसला और धनिया और स्लाइड टिके गरम मसला, गरम मसला, जीरा गुंड गुटा जीरा देगी के टेस्ट पे जीरा गुंड कलर पे लंका तो लुण भी दे दीजिए। तो लुण से मसला जो पानी भी दे दीजिए। अभी दबा ग्रीन मटर। अरे रे अरे रे समय भारे तो फुटीगला नुहे। ग्रेवी चेक करते ग्रेवी भल लगे मैंने आलू लंका लुण पशि कि ना से डाउट। तो एडजस्ट करदे। धनिया पत्र फुटे दे दीजिए। अरे बढ़िया हो मुझे ना। चल चलो काढ़ा बंद कर देगी डाली करिया। तो रेडी भल देखा जाऊँ खाली खाया पाखर कथा डालीटा करवा।
ଭାତ ଟିକେ ବସା ଖାଇବା। ଇଓ ଖାଇବା ହେଇଛି ରେଡ଼ି ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍। ଭାତ, ଡାଲି, ପନିର ତରକାରୀ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲା ଆଚାର। ସବୁବେଳେ ଖାଏ ବଢ଼ିଆ ନାଗେ। ତ ଖାଇବା ଟିକେ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି ତ ଆଗେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭାଇ ତ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଥିଲେ କହିଲେ ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି। ଗ୍ରେଭିଟା ଭଲ ହେଇଛି, ହେନେ ଆଳୁ ଲଙ୍କାର ଟିକେ ଲୁଣ ପଶି ନାହିଁ ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଖାଇଦେବା। ତ ଲାଗିବ ଖାଇସାରିବା କଥା ହେଉଛି। ତ ଖାଇଖୁଆ ସାରିକି ଶୋଇଥିନେ ଏବେ ଉଠିନେ 7ଟା ହେଲାନି। ଦିଦି ବି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦିଦି ଟିକେ କଲ୍ କରିମି। ଆସିନେ ହେବ ତ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ରୁମ୍ର ଶୋଇମି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା ଟିକେ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେନେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଶୋଇବା ଆଉ ଚଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରିନଥିଲି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସଫାସଫି ଚାଲିଛି। ସବୁ ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ସଫାସଫି କରୁଛୁ। ତ ଏ ସଜାସଜା ଦେବା, ତାପରେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରିବା। ଚାଲ ତ ଗାଧୋଇ ଗୁଧାଇ ଆସିନେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇବା। ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ଟିକେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା। ଦେହ ତ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଫେର ଆସୁଛୁ ନା, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଏখানে ନେଇକି ଯିବା, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତାକୁ ରିଲିଫ୍ ଫିଲ୍ ହେଉନି ଆଉ। ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖେଇକି ଦିଦିକି ରୁମ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇବି ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ। କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫ୍ କରିନାହିଁ। ସଫାସଫି ଚାଲିଥିଲା, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୁହ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।